Kelataw. Oh. Wow! Ah. Apo, nagkalari na eh. Depo. Oh, nagdakal. Pa, tipay ni. Wow. Kamatis nga nakaluluom lang arod. Basta no da makita mga kastay ni ati nagberri dita. Ata. Oo, ata. Nagdugol ng kasta kalijamatan. Kasi, Dati kamote na ata. Oh, di ba? oh, wow. Kamote. Oh, di ba? Naglaingot. Kita mo na yung nagdakgal na eh. Wow. Pa nagbabagastan bakit? Agkali ka nga rin tayo iluto tayo. Kita mo ah. Paw! Paw! Dakil! Ala ikon? Mun alain mo tayo iluto tayo. Apo, babasit siya pa mate. Man, Ni? taman. Ni? Basit pa'y ata? Kuhay? Ala Wait, ikon? ata. Naimas Pabling ato yan. ka. Tailing ta. Ni, dapat ta ni. Bakit ni? Paw! Wow! Dakil! Guys, nagbula ng edit kamote. Tapos agbagasin. Adi magbagak nga kanayon tinti vlog ko. Agbagasin. Basta dahil hindi nagbirri-birri. Apo, kita na pa hindi bakit niya. Nagbirri ata Basta na kasta eh. nagdugol nga nagbirri. Oo. Hoy. Oh. Wow! Kaya lang ka nadakil eh. Hindi kayo may imasan na. Natangkan nga minti nagmulaak. Dapat dadarat na. Oh, may medyo kadardaratan ko ma. Yung sakong gumaan. Ha? Nay? Po, babatait. Babatait. Natigga. Natangkan nga min eh. Oo. Natangkin. Oh, ate ni. Ataw. Dakil ataw. Oh. Wow! Ah! Apo, dakil ate ni. Depo. Oh, nagdakal. Ah! Fresh from the farm. Nagadayo pa ito farm ta. Dari talaga balay ta. Wow! Po, dakil ni. Dahil tadi, dugol ata namang ni. Oh, ate ni oh. Diba? Basta nagdugol. Ano malinta ah. Lintatan Marunot sa madamdaman amat, atan lang. Gamam ni. Tapos ko ah. Iya pantan to jay, pisto ti tiles ta ko. Ta iling tata jay. Bon. Apo dakkel ati ni. Oy, dakil. Na? Nagmayatan tagkalain. Apo natangkan. Ko bato. Bato tinagkuan na bagteng kulkulukul na late ah. Ba't ko maidin ko? Ni ay basait. Permi ko mangwa. Ibunagak to darat atoy. Sibuyas. Kasi daman ti mustasak nagtubtubon. Pa, nagadaman Oh tarong oh. Tarong. Ilan ta amin nga bunga tarungan. Sitaw nga. Sitaw pa yan. Linta ko ah. May imas nga lauk ati kamuti gagituin ngayon. Min pagbet. Kamatis nga nakaluluom lang arod. Yan. Oh. Sariwa lang arod. Ni, piduto man dahil bakit na? Okay, video. Oy! Mama, bigat na siya. Diba ha? Tipay niyo. Pa, tipay ni. Wow. Wow. Permi mo na pumpun no? Ni. Pa. Kaldo ka bakit jak sa amin na kayo mukmukat yan? Kita man. Haan? Ha? Ang pinaka kayo mukmukat? Uy, nadapay mukat. Mula eh. Kay baby gat. Baga mo tatay ka pa yung video malpas na video. When mayat lata. Yaki din ayan eh. Alam ta amin nga lumulumdagan nga kamatis eh. Uy na. Dagito yun eh. Bunga man dagito ko yun. Mustasak. Tam. Po. Kamatis. Nay, karatin nagdapay. Nawanin ah. Naglalaukan. Nangarudan. Uy. Po. Hintayin bakit ta? Hintayin bantay di pesto di. Hindi tile santa ko ah. Bakit dagwalk eh. Uy na. Stick up sa tubrame. No malpas kami nga kuan nagpakan manok. Kita man manok. Kasi dapat pato.
Gala kami matigol gulay main. Tapos mapang kami di pesto di J Kwan, J Aban River Adventure Inoco Park, J kay Tilesan mi kini Katoro, J Katoro and Ronald Morang Tiles.